Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment faire des tacos avec des feuilles de briques remplies avec du poulet, des oignons, des champignons et des poivrons. Pour cela, il nous faudra du poulet mijoté avec de l'huile, du poivron, des oignons, des champignons mijotés aussi avec de l'huile, des œufs, des feuilles de briques, de l'huile de tournesol et il nous faudra aussi une assiette et une crêpière. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدموا واحد الوجبة خفيفة وزوينة اللي غادي نحتاجوا فيها شوية ديال الدجاج مشحر، وغادي نحتاجوا فيها شوية ديال البصلة مع الشامبينيون والفلفلة حمراء تا هما مشحرين، مع شوية ديال زيت العود والملحة وشوية ديال البازيليك والريحان. وغنحتاجوا البيض، وغنحتاجوا الورقة ولا لي في دو بريك هما هادو. دونك نبدا على بركة الله. دونك نبدا على بركة الله. غنحتاجو شويه ديال الزيت، نديرو عليه الورقة ديالنا هاك باش تشرب هداك الزيت ديالها. من بعد نحتاج لواحد البيضة، غادي نضربوها مزيان. ومن بعد نشدو الورقة نحطو على الكريبير هكا، نكبو على البيض ديالنا، نحاولو نوزعوه كيما نحسو بيشد. نعمروه بواحد شوية التعميرة ديالها، نزيدو عليه واحد شوية تاع الدجاج، ومن بعد نوركو على هاد الجنيبات هادو باش تجينا ساهلة الطوية. كذلك هو مثال الجهة الأخرى هي باش تسهل علينا في الطوية. ونخليوها هكا حتى تحمر مزيان. دونك نخليو هادي كطيب ونصوبو الثانية. فوالا كذلك المثال نخليوها تشرب شوية تاع الزيت. وما نساوش نقلبو الورقة ديالنا، نخليوها تحمر مزيان. في هاد اللحظة نطربو البيضة الأخرى، كيجيو لذاذ وزوينين مع الفطور وخفاف. نوركو على الجنيبات، هما غادي يبردو لما غادي يطيبو غادي يبردو. النصيحة اللي نقول لكم فاش يقرب المغرب ان شاء الله وتبغيو تحطوهم في الفطور، سخنوهم سوا في الفران ولا حطوهم على هاد الكريبيير ولا مقلاة ولا اي حاجه اللي موجود عندكم في الدار. عاودوا سخنوهم مزيان، راه كيعاودوا يرجعوا كروستيين مقرمشين الحمد لله. فوالا كما كتشوفوا انتم. دونك نحطوهم على هكا شي حاجه تكون مهويه من التحت كما كتشوفوا، مهويه من التحت باش يدخل لها الهواء باش ما تعرقش وتفزق وتخسر. دونك الثانيه باذن الله
نفس الطريقة نوزعو البيض على الجنيبات. نديرو العمارة ديالنا في الوسط، شوية ديال الدجاج من الوسط هكا، من بعد نسدوها بحال الطاطوس كما كتشوفو. نوركو على هنا الجنب باش في الطوية تجينا ساهلة. فوالا وكنتابعوا العملية حتى كننتهيو من هادشي. غنخليكم سلمى تفسر لكم لا ميثود بالفرنساوية. دونك حنا هادي كتحمر مزيان، نخليوها تحمر على خاطرها ونصوبو لا طروازيام. Donc, en premier, on met de l'huile dans l'assiette, on l'étale correctement. Puis, on prend une feuille de brique, on l'étale sur l'huile, comme vous le voyez, pour que la feuille de brique absorbe l'huile. Donc, on continue là. Donc là, on va prendre un œuf. On va le mélanger avec une fourchette, ce que vous voulez. Puis, on prend la feuille de brique côté de l'huile où on avait mis. On rajoute par-dessus l'œuf battu et on l'étale sur toute notre feuille de brique. On essaie de dispatcher un peu tout partout. Puis on rajoute nos oignons, nos poivrons, nos champignons qu'on a fait mijoter avec le poulet par-dessus. Puis on le plie en forme de tacos. Pour que le pliage soit plus facile, on va prendre une fourchette, on va étaler les côtés pour que ça soit facile à plier. Et voilà, donc là on va faire des petits mouvements pour coller notre partie de tacos comme vous voyez. Et là on va la retourner. Donc là comme vous le voyez, ça prend de plus en plus la couleur. Et pour aller plus vite, vous prenez ce que vous voulez, puis appuyez avec une cuillère, une spatule, ce que vous voulez, pour que la cuisson soit meilleure. Dorée. Et dorée. Donc là, on va la retourner. Et n'oubliez pas, à chaque retournée, appuyez avec quelque chose. Donc là, on a... Mais les gens qui vont faire le ramadan, ils veulent attendre jusqu'au Maghreb, il faut les faire réchauffer pour que ça soit plus croustillant, soit dans une crêpière, soit dans un four. Donc là, on va répéter la même étape. Donc on va mettre de l'huile, puis étaler pour la brique. La feuille de brique absorbe l'huile. Puis on reprend un œuf et on le mélange. Et donc là, on a mis l'œuf, on étale un peu partout.
Donc là, on va se retrouver quand on aura tout fini. وهكا نكونوا كملنا لي في دو بريك ديالنا اللي عمرناهم، جاو زوينين وبنان. نجربوهم ان شاء الله ويعجبوكم باذن الله سبحانه وتعالى كما كتشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. نجربوهم في الفطور. ما نعاود لكمش والله العظيم الوليدات ما يخليو فيهم شي حاجه. سلمى بغيت تقولي شي حاجه؟ Donc voilà le résultat de nos tacos en forme de briques remplies avec du poulet, des oignons, des poivrons, des champignons. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout de vous abonner. Notre Instagram s'affichera en barre d'infos. Donc استودعكم الله والى لقاء اخر.